এখন আপনি শুনবেন শাদ আজিমাবাদীর একটি শের, তারপর এর বাংলা অনুবাদ। सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम। सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम। শুনলাম অস্তিত্বের গল্প কিন্তু মাঝ থেকে, শুরুর কিছু খবর নেই, শেষ জানা যায়নি। শুনলাম অস্তিত্বের গল্প কিন্তু মাঝ থেকে, শুরুর কিছু খবর নেই, শেষ জানা যায়নি। सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम। सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम। सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम। শুনলাম অস্তিত্বের গল্প কিন্তু মাঝ থেকে, শুরুর কিছু খবর নেই, শেষ জানা যায়নি।